Og så er vi tilbage på part 4 til Heavy Rain. Og Peter spiller. Og mig. Vi er en politimand. Stupid cartoony thingy. Hvad taler de om? Mens I ligger. Det er et flot stykke arbejde. De tror, det er ham der. I er blevet fanget af de der idioter. Ethan Morris is innocent. He truly believes that he alone can save Sean. What if he's right? I'll play those odds. I've got to get him out of here. Chan, chan, chan. Husk nu at se, hvad han tænker, Peter. I hate that. FBI. I gotta find some way to get Ethan Damn Morris out it. of here. Wrong There's button. 1,000 chances telling the truth. He may still be able to save his son. Han siger, at det lyder godt, hvis jeg kigger ind til Edenvarden. Han er til højre. Hvis du skal ind til Edenvarden. Til venstre. Nej, til venstre. Dernede for enden af gangen. Ikke der. Damn it. For enden af gangen. Den er Ethan Martin. Eller sådan. There's nothing. Oh. Stupid door. Så Peter. Nu kommer du ind til... Han er blevet tævet løs på. Det var derfor, vi ikke kunne se ham. Vagt. I should consult my superiors. Maybe it... No, that's stupid. I gotta handle this on my own. Du læser videre og ser, hvad du tænker. Guard. Gotta find some way to get rid of the guard if I want to free Morris. Du skal have vagten væk på en eller anden måde. How the fuck do I do that? Ligeglad. He may be guilty. He's acting odd. His statements are all confused. And heck, he never said he wasn't the origami killer. Lav lige. I don't know where to go, but I guess I'll try the interrogation room. Ooh, a camera. Camera. Oh. I can press it. Come on, no, turn it the other Så way. kig på den. Nå. Damn it! Come on. Interact with. Yeah, good boy. That's a good boy. What the heck Du happened? slukkede for kameraet. Oh, now I can go in there and beat Nej, him. det kan du ikke. Du kan du ikke. Du skal videre ind over. Der var noget. Damn it! Du må lige huske at kigge lidt bedre for. Prøv at se. Gå videre forbi bordet. Og så se. Så må du trykke. I can't interact with it. Så gå over til bordet for satan. Det anden side af bordet. Damn it! Stupid! Se, du kan trykke ned. Oh. You bastard. Så nu hjælper jeg dig helt vildt. Nå, okay, det var ingenting. I'm just gonna go in there anyway and see if I can interact with something. Tror du har tænkt dig at slå... Hvad har du tænkt dig? Godt, husk også at se, hvad han tænker. Som jeg har sagt til dig i... I don't wanna know what he's thinking. That son of a bitch. Tilstå. Lad os være. Let us be. Leave us alone. Lieutenant Blake said to... Please. Leave us alone. Yeah, you bastard. Right, I'll be Get able to do the it if you need fuck out of the room. You son of a police bitch. Christ. Are you alright, Ethan? If you do know, that is the main protagonist. R1. That's not so hard. L1. A little harder, but I got it. I nailed it. I'm getting good at this stuff. Yeah!
gotta save my son. Let's see what I can do. Jeg ser her, hvor jeg kan det. Hvad var det, du skulle? I don't know. Du skal få de der nøgler, eller sådan noget. I'm gonna get you out. I'm gonna find a way to get you out of here, Kristen. Stay put. I'll be back. Stay put. He's fucking cuffed to the table, damn it. He can't do other than stay put. Nu sagde han ikke, du skulle have nogle nøgler. Eller sådan noget. Idiot. Who has the keys? Son of a bitch. Hvem tror du? Prøv at tænke over. The guard. What the fuck was that? He just vanished. Did he go Peter, jeg tror into ikke, the det... room again? Son of a bitch. He's back in the room. Damn it. Now I can't interact with him anymore. What the hell do I do now? Peter, for helvede, mand. I'm scared. Shit, what am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a 10-year stretch. But I also... Should be able to get him out of here without being noticed. Yeah, what he said. Okay, Peter, kom videre. No, stupid. Yeah, that way. Er det svært at styre? Yeah, the controls are horrible. Hold nu kæft, Peter. Stupid dog. Shut the fuck up. Se, hvad han tænker nu. Han tænker ikke noget. He doesn't think anything. What the hell? He should at least think something. That is the most weird thing I've ever seen. Yes, give me that doughnut, you bastard. Damn it! Son of a bitch! He's stuck again! Oh, there we go. Ooh, pants. They look awesome. But I can't interact with them. Damn it. Hello there, girl. Son of a bitch. What the fuck is this? Sådan når der er brug for hjælp, ikke også? Help me! Ja, du skal lede efter nøglerne. But where the fuck are they? Du kan spørge nogen måske. I Der er et can't sted, interact with der er et sted, du them. slet ikke har været, når du har ikke været. Hvis du har kunne skifte kameravinkel, kunne det være meget bedre. Yeah, that helped. A lot. Ja, kig på bordene måske, eller sådan noget, eller kig, eller et eller andet. Der sidder ham der, den sluger der. Jeg tror, man skal efter sådan noget, eller? Hende der måske. Ja, den måske. Nå, der går det ikke over. Galt, du er lost uden min hjælp, mand. Gå, drej til højre. Prøv at dreje til højre. Ja, og så se til venstre. Okay, der kan man gå ind, ikke også? A door! Prøv at bruge hjernen, ikke også? Nej, der kunne du ikke komme ind. Damn it! It's locked! Okay, nej, så drej til højre. Ja, prøv at gå over til ham der. Now I have to find 2 keys. Prøv at gå over til ham. For mig. Peter, du går forbi alt muligt. Okay, Peter, nu bliver jeg nødt til at hjælpe dig. Det her, det går ikke. Peter, giv mig en. Damn it! Det er nok det dårligste detektivarbejde, jeg har set i mit liv, det her. Ryk dig. Oh my god, jeg kan godt se styringen er svær. Oh my god! Der. Have you forgot? Se, nøglen er der. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Stupid interactive. Peter, hvordan kan du spille det her? Det er jo sindssygt svært. Det er jo det, jeg siger. Det er jo det, jeg siger. You bastard. Hvordan siger du, hvad han tænker? I should believe that should be L1. No, wait. My bad. L2. You bastard. He doesn't think anything anymore. He's brainless. Just like Nøglen me. ligger lige der, jeg kan ikke tage den. Oh my god. Vi kan ikke
komme videre herfra. Okay, helt ærligt, du må... Damn it. Now I have hickey. Hikke! Jeg forstår sgu da godt, at der er ingen, der kan nå videre herfra. Hvordan fuck vil de have, man skal gå videre, mand? Er de dumme, eller sådan noget? Nøglen ligger, hvor man vil have den. Men, not. Det virker ikke. Stupid interactive son of a bitch of a game. Se der, kan du se den der? Yeah, I see it. But you Hvordan tager du dem op? Prøv at gøre det. There's not coming a sign, so you can't pick the fucking key up. Jesus, turn around. No, not. Oh my god, I hate this stupid game. Come, Nate, it's right there. Come on, sit. No, Nate, get, shut up. Fuck it. You know, fuck it. I'm gonna do it. Prøv det videre. Jesus. Gå ind på dit kontor, Det er ikke derinde, Peter. Videre. Nej, ja, til. Derovre. Der. Nej, til venstre. Damn it. Oh my god, Peter. Du har ingen sted til hans, mand. No, but you like me anyway. You bastard. Ugly face. That is the worst piece of shit of an office I've ever seen in my life. It looked like shit. I can't believe it's mine. Skal vi kameravinklen, tak? Never. Sit down. Du har ikke engang været derovre i spidsen. Look, I can't sit down. How fucking awful is that? I can't do shit. Og det er nederen, at vi laver en video på, at vi ikke kan nå videre. Det vidste jeg sgu da ikke, at vi ikke kunne. Oh my god, man. We have to stop the video. Ja, vi må gøre det. Ses.